Ja imam nemontirane video snimke vatrogasaca koji pokušavaju da ugase vatru tako što iz creva se raspršuje voda na sve strane zbog toga što su creva bila probušena na više mesta. E sad, kojeg je kalibra municija kojom je to postignuto, to izlazi iz okvira mojih stručnih znanja, jer ja nisam veštak za vojna pitanja. Meni su vatrogasci rekli da je na njih otvarana paljba iz teškog kalibra i da je korišćena protiv avionska municija. Malo skratite, gospodine Didlmajer, stvarno vam je opština priča. Recite mi, koliko im je vremena trebalo tim vatrogascima da dotrče do reke Neretve i da uzmu vodu? The hoses were run from Creva su povučena iz biblioteke preko glavne ulice do reke. Ja ih nisam pitao koliko im je vremena za to trebalo. Međutim, ukoliko su ta creva bila probušena pa su curela na sve strane, verovatno nije bilo dovoljno da se postavi samo jedna creva. Da bi dotrčali do reke Neretve, trebalo im je bar 15 dana. Izvinjavam se, nisam mislio na reku Neretva. Mislio sam na Milačku. Ovde taj Mustafić, doktor Mustafić, kaže da je izgorelo 600.000 naslova, a kasnije se ispostavilo da je izgorelo još mnogo manje. A vama bi trebalo da je poznato da su danima pre požara muslimanske vlasti kamionima izvlačile iz vijećnice najvrednije knjige, da je požar pripreman. Da li vi znate da se upravo u vreme tog požara u Sarajevu nalazio najistaknutiji francuski srbomrzac Henri Bernard Lévy ili Bernard Henri Lévy? Da li vam je poznato da se on baš tada zatekao tamo? Jeste čuli za njega? Da, čuo sam za njega. Nisam međutim pročitao bilo šta što bi on objavio. Pa nema šta da se čita, čovjek bez ikakvih moralnih skrupula, glumi filozofa i zadojen antisrpskom mržnjom, ništa više. I on se hvalisao kako je lično čuvenu Sarajevsku Hagadu, rukopis koji su Jevreji doneli kad su prognani iz Španije, da je on lično spasio tu Sarajevsku Hagadu. Jel znate za to? Jesu vam to rekli ti vatrogasci koji ste tamo, koje ste ispitivali? Ako se on hvalisao u vezi sa tim, onda on nije govorio istinu. Pre svega, Sarajevska Hagada nikad se i nije nalazila u Narodnoj biblioteci, već u Narodnom muzeju. Drugo, sumnjam da je on lično imao bilo kakve veze sa njenim spasavanjem. To je evakuisano iz muzeja više nedelja pre nego što je došlo do granatiranja Narodne biblioteke. Dakle, ono na što se oslanjam nisu izjave te vrste, već video snimci onoga što se odigralo, izjave očevidaca, ocene stručnjaka koje su objavljene u časopisama, u časopisu Udruženja lokalnih bibliotekara, razgovori sa bibliotekarima. Vi možete da se obavestite u vezi sa tim tako što možete da pročitate moj izveštaj veštaka, koji je naravno daleko podrobniji od ovog članka koji vi citirate. Međutim, ja se ne bih složio s ovim preliminarnim brojkama iz 1993. godine. Što se tiče pitanja u kojem se navodi da su sve knjige evakuisane pre napada, to pretpostavlja da su oni ili unapred znali za napad ili da do napada uopšte nije ni došlo, nego da se prosto nekako zapalilo iznutra. Ja sam međutim razgovarao sa očevicima koji su vidjeli kako granate padaju i reč je o nezavisnim i mnogobrojnim izvorima, pa shodno tome nemam nikakve sumnje u pogledu toga da je biblioteka zaista i granatirana. I to da je granatirana sa municijom koja je dovela do požara. Vaši izvori su neidentifikovani, gospodine Didlmajer, a na video snimku koji pominjete niste videli ni eksploziju granata, niti ste videli pucnjavu iz mitraljeza, je li tako? Kažete mi da ili ne?
da iskoristimo još ovo vreme da vam jedan dokument pokažem. Nemojte mi sad oduzimati vreme. Ako ste u stanju, da ili ne, ako niste... U redu, bit ću veoma sažet. Jednostavno ću reći ovo. Video snimak je načinjen dan posle napada. Do napada je došlo uveče jednog dana, a plamen je još uvek goreo sutradan. Dakle, ne vidi se prvobitno granatiranje, jer je padao mrak kada je došlo do granatiranja, ali sam razgovarao sa ljudima koji su se nalazili na licu mesta. Odgovor vam je krajnje iscrpan i potpuno sam zadovoljan. Hoćete biti ljubazni, gospođo, dokument broj 2 da stavite na grafoskop. Da li ste vi čuli za Centar za istraživanje zločina nad srpskim narodom, čiji je rukovodilac gospodin Milivoj Ivanišević? Jeste čuli za taj centar? I have. Jesam. Ovde imam jedan dokument koji sam dobio od gospodina Ivaniševića, pa bi vam predočio delove tog dokumenta, ne celi, a on je i sasvim kratak. On opisuje svoja saznanja o spaljivanju zgrade gradske vijećnice u Sarajevu i kaže: tokom rada na izradi studije o srpskim žrtvama Sarajeva podsjećam da je reč o neprimerenom broju stradalih Srba koji prema trenutnim saznanjima iznosi 5776 stradalih i 859 lica srpske nacionalnosti, čija je sudbina još neizvesna. U više navrata sreo sam se sa materijalima koji se odnose na samo granatiranje, kao i materijalima koji se odnose na uništavanje spomenika kulture i kulturne baštine u ovom gradu. Jedan od tih slučajeva po meni zavređuje posebnu pažnju. To je spaljivanje gradske vijećnice u kojoj se nalazila Narodna i univerzitetska biblioteka. Ovaj događaj su, iako se radilo o ranom jutru, oko 3-4 sata, uživo i direktno prenosile sve TV stanice, CNN, Sarajevo i druge, kao što se to događalo i u svim ostalim slučajevima kada su muslimani u Sarajevu pravili ovakve spektakle. Okolnim ulicama Vase Miskina, Veselina Masleše, Veliki i Mali Čurčiluk i drugim, oko hotela Evropa, čuli su se glasni razgovori, galama i dovikivanje vojnika u crnim uniformama iz jedinice komandanta Čele, kako se međusobno hvališu kako su sa nekim Francuzom zapalili vijećnicu. Pritom su posebno isticali sposobnost i dovitljivost svog francuskog saradnika. To su mogli da čuju svi stanari navedenih ulica. Sećanje na ovaj događaj obnovljen je u emisiji Klice kulture Federalne TV1 Sarajevo, neka vrsta okruglog stola u prostoru izgorele vijećnice 6. decembra 2001. godine. U emisiji koju je vodio neki stranac učestvovalo je više gostiju, a među njima i gospodin Henri Bernard Levy, gospođa Kapičić, neki gost iz Beograda. Gospodin Henri Bernard Levy je u toj emisiji triumfalno pokazivao sarajevsku Hagadu koju je navodno on spasao od požara. Time je neposredno posvjedočio da je u vreme kada je izgorela gradska vijećnica bio prisutan i, kako reče, spasao je Hagadu. Podsjećamo da su mnoge knjige iz biblioteke iznešene nekoliko dana ranije, ali da su u biblioteci ostale knjige uglavnom srpskih autora. Ne verujemo da je među njima bila i Hagada. Ovo je posle toliko godina prvo javno svedočenje o prisustvu gospodina Levija prilikom tog za našu kulturu tragičnog događaja. Jedino su o njegovom prisustvu, ali nisu znali ime prisutnog Francuza, govorili saučesnici, borci komandanta Čele. Šta vi mislite o ovom dokumentu, gospodine Ridlmajer, kao istoričar i ekspert optužbe?